to with me, I'm Faris Saptari. On the news this morning, we will report on the traffic incident that occurred in the city of Dumai. An accident involving four vehicles occurred at around 7:30 on Jalan Sukajadi. According to eyewitness, this accident was caused by on the driver traveling at high speed and losing control because the perpetrator was drunk as a result. Both vehicles suffered serious damage. At first, the perpetrator of the collision wanted to run away, but was detained by residents and taken to city military office. Currently, our colleague Laila has reported at the victim residence. Thank you, my colleague at the Fahid Studio. How is currently with me Irsat? How was the victim of the accident? Selamat siang, seperti apa kronologi yang kamu alami? Jadi kronologinya saya bersama kawan saya pada saat malam minggu itu ingin pergi jalan-jalan ke Dumai. Saat dalam perjalanan ke Dumai, di situ saya itu berada di belakang kawan saya. Saat di daerah Budi Kemuliaan di situ ada bapak-bapak tiba-tiba ngambil jalur kami dan terjadi kecelakaan itu. Bagaimana tanggapan Anda sebagai korban tentang pelaku? Tanggapan saya sebaiknya bagi pelaku tidak membawa motor saat dalam kondisi mabuk. Mengapa kecelakaan ini bisa sampai ke pihak berwajib? Karena pelaku itu pertama tidak terima dan ingin melarikan diri. Terima kasih. Brother and the victim's customer Elsat, he said that he and his friend were going to city, but a man took the route causing an accident. He considered that the passenger should not be riding a motorbike while drunk. This accident can raise the authorities because the passenger want to escape. So far, this is what I can say. I'm Bella Jara Putri, reporter from the victim residence. Returning to the studio with my colleague Faris. Yes, fine. Thank you, Laila. After hearing the explanation from the victim, let's turn to my colleague, Tati. Thanks to my studio partner Faris, who is currently with me, Robi Andika, who was an eyewitness to the accident. Selamat siang Robi, bagaimana awal mulanya sebelum kejadian tersebut terjadi? Jadi saya bersama teman saya, Icat Deni Faiz, sedang mau pergi ke daerah kota. Jadi di Budi Kemuliaan, saya dan Faiz ini goncengan. Di belakang saya ada Deni sama Icat. Dari arah berlawanan ada motor ngebut, gak karuan lah kecepatannya. Jadi saya sama Faiz ini sempat nyela, tapi Deni dan Icat gak sempat nyela, terjadilah tabrakan tersebut. Selain Anda, siapa saja yang menjadi saksi dari kecelakaan tersebut? Kebetulan di TKP sedang ramai kendaraan, ada juga bengkel. Orang bengkel melihat dan para pengendara yang lain juga melihat kejadian tersebut. Saat kecelakaan tersebut terjadi, Anda berada di mana kira-kira? Berada di depan Icat. Apa tanggapan Anda tentang si pelaku tersebut? Sebaiknya pelaku tidak boleh mengendarai motor saat sedang keadaan mabuk. Terima kasih Robi. Sama-sama. According to a witness named Robi said that he and his friend went to go the city area. From the opposite direction, a motorcycle drove. Robi and his friend had time to afford, but the victim did not have time to afford, and finally the collision occurred. There were other witnesses who saw the accident occur, namely the workshop and other driver. Robi person was in front of the victim. Robi had time to give advice so that Maurice do not drive drunk. So far,
This is what I can tell you. I am Rati Putri Kasana, reporting from the witnesses accidents. Back to the studio with my colleague Faris Akari. Yes, fine. Thank you, Rati. After hearing the explanation from the witness, let's turn to my colleague, Faiz. Thank you, my colleague at the Faris studio. Who is now with me and Mr. Serkaswandi, who is local officer for the incident. Apa yang Bapak lakukan kepada korban dan pelaku kantor Bapak untuk menyelesaikan masalah tersebut? Nah, kemarin ada yang lapor tuh, Ican itu kecelakaan ya, yang nabrak itu orang Nias. Jadi orang Nias ini badannya mabuk, ya dalam kondisi mabuk tidak sadar menabrak, kemudian membuat pengaduannya ke sini, kan begitu. Jadi di sini akhirnya kita panggil yang nabrak sama yang korban. Ya sebenarnya itu kan ranahnya polisian ya, ke lalu lintas, karena ini sifatnya mungkin mau damai ya. Ternyata memang betul. Jadi sampai di sini kita damaikan, kita selesaikan bahwa tidak akan mengulang lagi dengan kelalaian ya. Jadi artinya mungkin dia mabuk. Jadi ya kalau mabuk ini orang tak sadar kan begitu. Jadi apapun ceritanya itu salah. Jadi diselesaikan, membuat perjanjian, perdamaian diperbaiki, Honda yang rusak diperbaiki, kemudian membuat surat pernyataan. Jadi membuat surat pernyataan ini dibuat di situ, tidak mengulang lagi, kemudian di atas materai tanda tangan. Kemudian dibuat ada saksinya untuk perdamaian ini dengan tiket koramil. Jadi gitu. Di mana tempat kejadian kecelakaan tersebut, Pak? Di simpang bundaran Sukajadi, di situ di lampu merah itu. Siapa nama korban atau nama pelaku serta saksi kecelakaan tersebut? Ya, yang ditabrak ini kan atas nama Ican, ya, saksinya si Robi. Jadi yang nabrak ini, yang mabuk ini orang Nias gitu ya, saya namanya sudah lupa. Jadi ini sudah di sini sudah kita laksanakan untuk membuat perdamaian. Bagaimana pendapat Bapak tentang pengendara motor yang membawa kendaraan dengan keadaan mabuk, Pak? Ya, itu tidak dibenarkan. Kalau namanya mabuk itu tidak dibenarkan. Karena kenapa? Bisa mengganggu orang pengendara lain. Jadi bisa mengganggu itu. Jadi tidak boleh. Apapun ceritanya itu tidak boleh. Apalagi kalau tidak menggunakan helm lagi. Itu sangat berbahaya. Oke, kapan kejadian atau waktu kecelakaan tersebut, Pak, terjadi? Kalau yang kemarin ini ya kurang lebih sudah hampir 3 minggu. Terima kasih. I am responding to the incident though obtained from the Kodim members referenced by Mr. Serkaswandi. Mr. Swandi said that the incident occurred because the perpetrator was driving while drunk and was not aware the incident. In front, two motorbikes on Jalan Sukajadi. The victim was named Irsad and the witness was named Obi. And the people when crashed were Nias people. And according to Mr. Swandi, driving while drunk is not driving because I can help other people. That incident occurred as fraud material the weeks ago. So for the is what I can say, I am Faiz Akmal reporting from the City Military Command. Back to the studio with my club Faris. Yes, okay. Thank you, Faiz. After hearing the explanation from the authorities, this is the only news we can convey to the viewers. The accident reminds us all of the importance of driving sober and driving carefully. Hopefully, similar incidents can be avoided in the future.
That's all the new we can convey. I am Faris Apkari. Thank you and good afternoon.